जय जगन्नाथ पिलाने तुम मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। आज वीडियो पिलाने देखिए कि मेजर 3 ओडिया। तो पूर्व आम पिला देखी कि लोकनाटक समाज चित्र देन लोक कहानी समाज चित्र। तो लोक कहानी और लोक नाटक समाज चित्र को देखी थी। तो आज वीडियो पिला देखिए कि आम लोक साहित्यर सामाजिक प्रभाव कौन कौन मैंने लोक साहित्य द्वारा आम समाज रे तार प्रभाव कौन पड़ी था। तो सेटा ही आज आम देखा। देखो पिला ओडिया लोक साहित्य परवर्ती ओडिया साहित्य को चिरकाल प्रभावित कर जो ओडिया लोक साहित्यटा परवर्ती ओडिया साहित्य कौन चिरकाल चिरदिन सबुदिन से प्रभावित कर से प्रभाव पकई। सारला दास होती परवर्ती कालीन प्रथम कवि जे समय प्रचलित लोक कहानी लोक विश्वास और लोकधर्म को निजर रचनावली लिखित रूप देले। सारला दास से कौन परवर्ती कालीन से होती प्रथम कवि जिते मैंने प्रथम माने कौन आद्य नहीं तापर जो स्टार्ट है लोक साहित्य पर जो स्टार्ट है से प्रथम कवि समय कौन जो प्रचलित लोक कहानी थी लोकंर विश्वास जाता लोक मन धर्म जाता से कौन निज रचनावली लिखित देले लिखिं फल रचनावली ओडिया समाज बहु आदृति लाभ कला कि ओडिया साहित्य जो रही ओडिया समाज रही से बहुत परिचित कला बहुत कौन से कविता गुड़ा बहुत फेमस प्रसिद्ध है। पंचशखा साहित्य लोकगीत धारा अधिक व्यापक है। बलराम दास को दांडी रामायण जगन्नाथ दास को भागवत अच्युतानंद दास को हरिवंश आदि रचना लोक कहानी और लोकचलन स्पर्श अनुभूत होते। जो बलराम दास लिखिते दांडी रामायण जगन्नाथ दास जो लिखिते भागवत ओडिया भागवत अच्युतानंद दास जो लिखिते हरिवंश से जो लोक कहानी और लोक कौन लोक मान चलन स्पर्श अनुभूत होगा से किसी लोक कहानी थी लोक मान चलन थी कौन आम जापर लोकोपयोगी भाषा ये सब रचित हो लोक मनोरंजन कर लोक मान एंटरटेनमेंट कर पारा। बलराम दास बहुला अध्याय लक्ष्मी पुराण अच्युतानंद दास को गोपाल अगाल लौड़ी खेल जशवंत दास को गोविंद चंद्र ए दीनकृष्ण दास को प्रस्ताव सिंधु नाबकेली आदि लोकछंद रचित साहित्य प्रभाव पुष्ट माने कौन से लोक साहित्य लोक से जो रचित कवि मान रचित कविता गुड़िक कौन लोक साहित्य प्रभाव पकई तार प्रभाव किसी विषय गुड़ पड़ी। भक्तचरण दास को मनोबोध चौतीसा लोक चेतना को स्पर्श करे जो भक्तचरण दास आम लिखिते कौन मनोबोध चौतीसा ता लोकलोचन को लोक चेतना को बहुत स्पर्श करता छुई थाए। तो देखिले पे लोक साहित्य केम सामाजिक प्रभाव पकई। तो देखिए आगे कौन कौन रही प्रताप राय शशिसेना काव्यर कथावस्तु पल्ली संगृहित माने पल्ली माने गाँ अंचल संगृहित होता है। अभिमन्यु सामंत सारंग बोले हुंटी कलामाणिक छंद कलामाणिक तो आम जाने सप्तम श्रेणी प्रथम गीत रही कलामाणिक अन्य चौतीसा और चौपदी गोपालकृष्ण और बनमाली संगीत मध्य लोकगीतर स्वर शुणा मिले। तो जो आम अभिमन्यु सामंत सार लिखिते कौन बोले हुंटी कलामाणिक छांद अन्य चौतीसा और चौपदी जो लिखिते यहाँ मैंने गोटे बहुत अलग। तो गोपालकृष्ण और बनमाली संगीत मध्य लोकगीतर स्वर शुणा मिलता है। गद्य रचित ब्रजनाथ बड़जेना चतुर विनोद स्थानीय दक्षता गल्प लोक साहित्य भंडार संगृहित लोक साहित्य जो भंडार अच्छे से किसी गल्प संगृहित हो पारे। तो आ देखिए कौन पे आधुनिक ओडिया साहित्य बहु भाव पुष्ट करता व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति उपन्यास गल्प गुड़िक लोक कहानी और ढगडीमाल प्रयोग कर पढ़ा द्वारा किसी जापर था। लोक कहानी और ढगडीमाल जो से ढग गुड़ी रही बहुत प्रयोग कर लोक कहानी गल्प गुड़िक। नंदकिशोर बलंग पल्लीगीतर छंद और धारा अनुसरण निजर डामरा काऊ डाहाणिया खरा जेमा दे तो कविता गुड़ा रचना कर बहुत छंद और धारा नहीं बहुत बढ़िया बढ़िया कविता रचना कर पल्ली कवि नंदकिशोर बल। रचनावली लोक साहित्य और पल्ली चेतना द्वारा एत प्रभावित हुए पल्ली कवि आख्या दिए एत भल लगे मैंने लोक मान एत खुशी लगे भावला पल्ली कवि कारण से पल्लीर जिते सुदृश्य को से निजर छंद और धारा अनुसार लोक मान पाखे आदृत कर। गोपबंधु धर्मपद पंडित गोदावरी मिश्र कालीजाई पंडित नीलकंठ मायावती काव्य लोकमुखे प्रचलित कहानी आधारित लोक साहित्य परंपरा और जो साहित्य स्रष्टागण प्रभावित होता लक्ष्य कर कविचंद्र कालीचरण पट्टनायक कथाकार प्राणकृष्ण सामल गणकवि वैष्णव पाणी बालकृष्ण महंती कवि महाधर मानसिंह कवि सची राउतराय इत्यादि नाम उल्लेख योग्य बहुत लेखक और कवि अच्छा जी आम कौन लोक साहित्य कौन पूरा परिपृष्ट कर। तो देखिए ओडिया लोक साहित्य सुविपुल भंडार ए पर्यंत संपूर्ण भाव संगृहित हो पारि ना। लोक साहित्य संपूर्ण भाव लोकलोचन आसीपारे यार प्रकृत स्वरूप विशालता उद्घाटन
ବା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ମନେ ହୁଏ ଆଗ୍ରହ ଭାବରେ ବିଶାଳ ସମ୍ପଦର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ସଂଗଠିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କ୍ଷୀଣ। ମାନେ କ'ଣ ଆଉ ପୁରା ସେଇଟା କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନେଇ କବିତା ଲେଖାଲେଖିରେ ବା ଲୋକ କାହାଣୀରେ ରଚନା କରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆଗ୍ରହ ଆଉ ଆସୁନି ବା ତାଙ୍କର ମନ ଆଉ ଆସୁନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଆର ସଂଗଠିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି। ତ ଦେଖିପାରିବ ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ମେଷ ବିକାଶ ଘଟିଛି ଧର୍ମ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭିତ୍ତି କରି। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଚେତନା ଓ ଧର୍ମପ୍ରାଣତା ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ମେଷ ଓ ବିକାଶ ଘଟିଛି ଧର୍ମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାଟାକୁ ଭିତ୍ତି କରି। ତ ସେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମୀୟତାଟା ସେଇଟା କ'ଣ ଆଉ ଧର୍ମପ୍ରାଣତାଟା ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରୋତ ଗୋଟେ ସେ ପରିପୃଷ୍ଟ କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଛି। ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଚିତ ବୌଦ୍ଧ ସହଜିଆ ସିଦ୍ଧମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଚର୍ଯ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ବା ସିଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ। ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ କବି ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଛି ସେଇଟା କ'ଣ ଚର୍ଯ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ବା ସିଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ନିଷ୍କର୍ଷ ବୋଲି କ'ଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଅଷ୍ଟମରୁ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ 14ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଲମ୍ବିତ ସମୟସୀମା ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯୁଗ ବା ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଯୁଗ କହିବା। ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ 14ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସମୟଟା ରହିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଯୁଗ। ଏ ଯୁଗରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ 3 ଗୋଟି ଧାରାରେ ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଦର୍ଶାଯାଇ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ବା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ସାହିତ୍ୟ ନିଷ୍କର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ। ନିଷ୍କର୍ଷଟା ତା'ର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏହି ଯୁଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅପଭ୍ରଂଶରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକଶିତ ହୋଇ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଦ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ନବଜାତ ଭାଷାରେ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ। ମାନେ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଅପଭ୍ରଂଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ବିକାଶ ଲାଭ କଲା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆଟା କ'ଣ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ତାପରେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଅପେକ୍ଷା ଧର୍ମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଏହି ଯୁଗର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକି କମ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ ଭାରତର ପ୍ରାୟ ସକଳ ପ୍ରାଦେଶିକ ସାହିତ୍ୟ ତା'ର ଉନ୍ମେଷ କାଳରେ ଧର୍ମ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଭିତ୍ତି କରି ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲା। କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ ଭାରତର ପ୍ରାୟ ସବୁ ସାହିତ୍ୟ ତା'ର କ'ଣ ଧର୍ମ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଭିତ୍ତି କରି ସେମାନେ କ'ଣ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଯୁଗରେ ବିକଶିତ କଥିତ ସାହିତ୍ୟ ବା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଲିଖିତ ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲା। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଢଗଡମାଳି ଛନ୍ଦରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଦାଣ୍ଡିବୁ ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ପିଲାମାନେ ରହିଛି ତୁମେମାନେ ଦେଖିନେବ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଶ୍ନବଳୀ କେତୋଟି ଦେଇଦେଇଛି ଦେଖିନେବ। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଏଠି ରଖୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖା ହେବା। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।